Mwanzo 11. Nitaomba aliyepata kwa Kiswahili atufanyizie usomi, sababu nimekuja na Biblia ya Kimombo. Mwanzo 11 ama 41 mstari wa 15 ama 50. Ndio. Mwanzo 50, 41. Ndio. 51 na 52. Ndio. Yosefu akaita jina la mzaliwa wa kwanza Ndio Manase. Ndio. Kwa maana alisema Mungu amenisahaulisha kazi zangu zote. Ndio. Na nyumba yote ya baba yangu. 52. Na wa pili akaita jina lake Efraimu. Ndio. Kwa maana Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu, ni neno la Bwana. Amen. Tushangilie kwa ajili ya usomi wa neno la Mungu. Tunaweza kaa. Nani atanikumbusha mada tuko nazungumzia tulianza jana? Sema tu bila shida. Yusufu utufunze. Joseph enseigne-nous. Tumesema maana ya Yusufu ni kuongeza. Sababu alipozaliwa mama yake akasema, Bwana ameondoa aibu yangu na Mungu aniongezee mwana mwingine. Yusufu maisha yake yote yanatufunza mengi sana. Nataka rudilia kidogo kwa wale ambao hawakukuwa jana, alafu tuendeleshe. Tulisema Yusufu, jambo la kwanza natufunza ni kwamba kwa baba yake Yakobo alikuwa mzaliwa wa 11, lakini kwa tumbo la mama yake Raheli alikuwa mzaliwa wa kwanza. Wote katika nyumba moja, lakini mbele ya mzazi moja ni wa 11, mbele ya mzazi mwingine ni wa kwanza. Hii tuelewe, katika maisha watu wote hawatatukamata sawa sawa. Wengine wanaweza ona haufai, lakini pana wengine wataona thamani yako. Usijiue na kutaka bishana na watu sababu hawakuelewa. Hautaishi juu ya kukubalisha watu wote. Hautaishi juu ya kuitikisha watu wote. Mtu atakayeenda mbali ni yule anajikosantre kwa wale wanakubaliana naye, na anajua siko hapa juu nikubaliwe na watu wote. Andika hivi, mpaka vile dunia itaisha, Mungu hatakubaliwa na watu wote. Lakini hata Mungu hatakubaliwa na watu wote, hakuna mwenye atashindwa kukutanana na Mungu. Mesase for watu wote hawatamkubali Mungu. Yeye ndiye aliumba watu. Preve iko kama watu wote hawatamkubali, kwa watalungula kama moto ya jehanamu. Ni Mungu aliwaumba, lakini watalungula milele. Maana wao walipinga tu Mungu. Sasa kama mtu mwanadamu atapinga Mungu, wewe uko nani? Hata ukwe mzuri ya yeye watakupinga. Hata ukwe na roho ya yeye ya kupenda watu wote, amani na watu wote, kuna wengine watatafuta vita na wewe. Ni kweli Waebrania nasema tafuteni amani na watu wote, lakini haiandikwe wale utatafuta nao amani watakuwa na wewe na amani. Hata uishi na raha, tafadhali nirudilie, hata uishi na ukarimu na watu namna gani, wengine watakukwaza, na wengine watakamata roho yako mzuri saa vile mafiere.
Kuko tu mtu unaweza tendea mema, anasema haikuwa roho mzuri njoo anakuwa nayo, ni kujionesha. Yeye peke anajua muro ni mtu mzuri, lakini juu tu hataki upate wafanatike wa mingi, omwa kuharibishi. Kwa hiyo usiishi kukubalisha watu wote, kuitikisha watu yote, hawata kuitika. Salimia jirani mwambie hauko pale juu ya kuitikisha watu yote. Bakuitike basi kuitike, wewe pambana na maisha, endelesha safari ya maana. Mungu akuwe na wewe. Imeandikwa Mungu akiwa upande wetu nani atakuwa? Hakuna atakayekuwa juu yetu Mungu akiwa upande wetu. Mimi siko pale juu nikubalishe watu. Nimemaliza sema hata watu watapinga Mungu, nawe walimupinga, nawe walimkubali, mwisho na mwisho kila mtu atakutana naka naye tu. Kama ukutanana na Mungu kwa kumkubali leo, utakutana naka naye siku ya jugement dernier juu akutupe moto. Manake hata wanaokupinga, hata mwingine ajitie mbali na we, kuko tu circonstance yenye Mungu atafanyaka bakutanane na we tu. Na niko na habari njema kukuambia, wale wanaokutakia mabaya na ukupinga, ipo siku watajuta yale walikufanyizia mabaya. Sababu hata waliomchukia Yusufu kuna siku walimkubali. Na kumbuka huyu Yakobo mwenye mbele yake Yusufu ni wa 11. Kumbe Yusufu ndio atakuwaka njia ya kufikisha Yakobo Misri. Wakati njale tapiga dunia yote, Yakobo aliingiaka na lokumu moya Misri. Banajua ule njo baba yake na premier ministre wetu. Mpaka maandiko yanasema Farao akakuya juu Yakobo amubariki. Me Yakobo, wewe uko nani juu bariki ya Farao? Farao njo mwenye alikuwa na puissance mondiale ile wakati. Wewe uko nani juu mbariki? Haiko juu uko Yakobo, lakini ni juu Yusufu mwenye ulikuwa naona wa mwisho kwako. Njo mwenye amekufikisha pale. Yaani tusiishi kutaka watu yote watuitike. Juu hata uko wake aye hawatakuitika. Na kuambia hapa kubetel Mungu mzima iko. Me hivi tuko batesi tu na wanachukia Betel wanasema pale hakuna kitu. Habana bahati. Juu siku moja tutabaombea hewa mbaya zibakamata. Unajua kuko mtumishi moya alikuwa anazoeana na dada moya. Asa jamaa ya ule dada walikuwa watajiri sana. Sa mtumishi anakia tembea kwa abo dada, bamwabo dada bakazarau ule mtumishi. Ona vile Mungu alalaki. Bakaona sa vile mtumishi ni maskini njo iko na kiasogele ule dada juu aprofite makuta famili. Mama yake na fia alizarau mtumishi mubaya sana. Siku moja magonjwa ya nguvu ikakamata nyumba. Na ikakamata ule dada. Kumbe ilikuwa magonjwa ya mapepo. Bazazi ya ule dada wakasema, "Suna kiana ule mtumishi wako wa kulomba lomba hapa. Akuye sasa akuombe." Habari zikafikia mtumishi, akafika pale juu aombe. Sasa mtumishi anafunga macho, Mungu anamuonesha ni mapepo ndio zinamsumbua. Unajua vile mtumishi akafanya? Akatosha pepo mumutu, akazihamishia mule mama wa mafiero. Maki akaamuru pepo na kuamuru toka, memuro na komande hamia mule mama. Zilibana mama. Mama sasa njoo mwakakuwa sa fall. Batoto nabo njoo wanani bakaanza filme mama hao. Vile mapepo zikuwa mzungurusha, zikuwa msemesha buwerewere. Njoo mtumisha kawekea ule mama na mafiere yote mikono. Sema pepo toka kwa jina la Yesu. Mama se tunaenda. Sa mama aliona video tangu ile siku mbele ya mtumishi. Mungu akufanyishe kitu kikitafanya beba na kuwazia mabana yewa na kuzarawaka bakuheshimie. Inawezekana Mungu afanye na wewe kitu kenye beba alikuwa anajiona njoo bayulu bashuke mbele yako. Bwana asifiwe. Yusufu anatufunza ile. Ambia jirani mwambie tu watu yote yabata ukamata sawa sawa.
Unajua hata na Yesu naye alikuwa vile. Bamwaba alikuwa naona Yesu ni mponyi. Yesu kwetu sie ni mwokozi. Yesu anafufulaka wafu. Mimi nakwambia Bayuda wao wakaona Yesu biashara. Yesu ni biashara. Yuda Morosa nikiuzisha huu ndapata lari. Yuda pale uzishe Yesu wakia naye juu saa ya problemi anaweza kufanyizia kitu. Jambo la pili tumezungumzia kuhusu maisha ya Yusufu ni pale Mwanzo 30 mstari wake wa 22 mpaka 24 nazungumzia. Mama yake na Yusufu, Rachel, Mungu akamkumbuka akachukua mimba. Alipochukua mimba akasema hivi, Bwana ameondoa aibu yangu. Alipozaa ndo akasema Bwana ameondoa aibu. Aibu manake haya. Unaona haya yenye Rachel alikuwa nao ni ya wapi? Mwanamke wa kiana sana, lakini tumbo haina mbegu za uzazi. Budongo ya kupendeza, lakini mbegu kiingia ndani na ozea ndani haitazaa, haitaota. Sasa mwenye alikia tosha aibu ya Rachel ni Joseph. Na litosha Rachel walikuwa muita wakiana lakini tasa. Unajua hakuna buchungu sagisi ukuwe wenjo unapendewa kisha ushindwe jibia kumajibu ya wenye banakupendaka. Mpaka ilifikaka wakati siku moja Sara Rachel anaona mbanda yake Lea iko nazala. Akaambia Yakobo hivi, unipatie watoto, kama unipatie watoto ndakufa. Autrement ndajiua. Mpaka ikalumiza Yakobo akasema basi mie njo Mungu mwenye mimi zifanya mtu azale. Muile maneno yenye Yakobo anasema yake, anasema gisi mimi nakupendaka, wewe njo ningependaka nizale na wewe Rachel wangu. Hapana ule Lea wa macho sijue ndasema. Yani Raheli alikuwa na uchungu ambayo hakuna mtu angemaliza. Lakini kufika ya Yusufu ikaacha Rachel anaimba wimbo anasema Bwana ameondoa aibu yangu. Swali yangu ni tafadhali niseme hivi, uwepo ya Yusufu ni ya kukia tosha haya fasi. Mungu akikutia katikati ya watu haiko juu kuwe mzigo ya wale watu, lakini ni juu kuye wasaidi. Heshima haitafuatana na wewe wakati uko unataka misaada kutoka kwa watu. Anayesaidiwa na anayesaidiana ni heri yule anayesaidiana. Mara mingi bakikusaidia sana na heshima yako hawaikupatia tena. Mtu anaweza kusaidia leo kesho, lakini usitaki akusaidie kila siku. Taka na wewe tafuta, pambana uwepo yako ikuwe msaada kwa watu. Usikutana nake na watu wa regrete juu ya nini ulikutana naka nao. Bakikona wanajua ule mwenye anatutesaka huyu akikuya tu mpaka sie njo tu depense. Hapana, wakati mwingine na wewe depense. Haiko tu njo munisaidie. Dunia ya leo nipe nikupe. Nisaidie nikusaidie. Nibebe nikubebe. Munipe amena nibambie kitu. Kama ukisoma Luka sura 5, Yesu anakutanana na Petro. Petro hapa hayaitiwa Petro, angali naitiwa Simoni. Petro alikuwa ameloba usiku mzima hakupata kitu. Muile kukosa kitu, Yesu anakuya. Yesu iko na besoin, ça c'est fort et profond. Yesu iko na besoin ahubiri, lakini hataki hubiri nchi kavu. Anataka ingie mumai. Or attention, Yesu wakutembea yulu ya mai mchana, batu hawawezi muelewa.
Juu kama usiku walimuitaka fantome na ni wanafunzi yake tu wenye hawamumetrize wakimwona anatembea yule ya mai. Yesu alikuwa na kapasite ya kutembea juu ya maji, lakini akaambia Simoni Petro, unaweza nisaidia na chombo yako? Simoni hakumuima, akaambia chombo hili panda. Yesu akapanda mchombo. Yesu akaanza ubiri habari njema, watu wakahubiriwa habari njema. Yesu alipomaliza, saa Yesu anataenda, akaona ni erreur, nikienda na deni ya Petro heshima haitakuwa. Ona na vile Petro anakonfirme kama hakuwa anaheshimia Yesu, niwaoneshe vile hakumheshimia Yesu. Akamwambia Simoni, sogea katika vilindi vya maji na mtupe nyavu zenu. Hakumwambia mtupe wavu, nyavu make kwa wingi. Sikia jibu ya Petro, akasema Rabuni. Njoo zarau ya walipatia Yesu pale. Bakisema Rabuni manake mwalimu. Mwalimu ni contraire na mwokozi, ni contraire na Bwana. Tuko pamoja? Mfrancais nasema hivi, maître au Rabuni. Nous avions péché toute la nuit sans rien prendre. Kisha kamwambia, mais sur ta parole je jetterai les filets, make un seul filet. Yesu alimwambia mtupe nyavu za mingi. Petro anajua wewe uko wa kuhubiri tu, na huku kwetu hatujue wengine banajua vya samaki. Wewe uko muhubiri, nimekusaidia na mtumbu yangu, haujue vya kuloba hapa. Kumbe Petro alikuwa hajua mwenye iko naongea naye haiko tu mwalimu kawaida, ni Adonai mwenye aliumba samaki, na samaki zilisikia kama muumbaji wetu anasema watupe manyavu. Yesu hakusema watupe nyavu moja, nyavu za mingi. Maana samaki za mingi zikajidisponibilize juu ya nyavu za mingi. Na ukisoma Biblia, maandiko yanasema Petro akatupa file moja, sali itupase samaki zikakuwa za mingi sana, mpaka ile file moja ikapasuka. Ilipasuka juu ya nini? Juu samaki za mingi hazikuwa juu ya file moja, zilikuwa juu ya file za mingi zenye Rabuni alisema. Saa yenye naanza pasuka, Petro anasema ce n'est pas possible. Hivi tulivitafuta usiku mzima tulikosa. Manake juu tu nimempatia mtumbu, naye anatupatia vile tulikosa usiku. Kama Yesu anaweza saidiwa, narudisha msaada kwa wale mstahidi. Wanapenda usaidiwe kila siku hai. Na utaona saa tu Petro aliona masamaki hivi, hakuita tena Yesu Rabuni. Akaenda piga magoti mbele ya Petro akamwambia, Bwana, mbele uliniita Rabuni, sasa hivi nakuwa Bwana. Akamwambia, Bwana, enda mbali na mimi ni mtenda dhambi. Manake heshima inaongezeka juu Petro alisaidia Yesu, lakini Yesu anamsaidia naye. Na ndio maana msaada yenye unaweza pana itakuheshimisha ni wakati unawaletea watu kenye walitafuta bakakosa. Haunisikie. Huheshimiki ukiniletea yenye niko navyo. Leta kenye mimi natafuta kama mimi nakosa, heshima itaongezeka. Mungejua jua nini Yesu, hii ni ufunuo. Yesu siku moja atapa Yohana Mbatizaji, anasema hivi, kati ya watoto wanaume waliozaliwa na wanawake hakuna mkubwa kama Yohana Mbatizaji. Na Yesu uko nasema nini? Wewe ulizaliwa na mwanaume, mbona ulizaliwa na mwanamke? Manake nawe yuko mdogo ku Yohana Mbatizaji. Mbona Yohana Mbatizaji siku moja alikutapa akasema, wewe mwenye unakia nyuma yake ni mkubwa kumzidia, hastahili hata kufungula kamba ya viatu yako. Ayo naweza sema vile. Mnajua ni Yesu alisema vile juu Yohana
alipresente yenye watu walikuwa hawayapresentaka depuis dunia ilianza. Banadamu walikuwa naletea Mungu kondoo, lakini Yohana ndio mwenye alipresente dunia mwana kondoo wa Mungu. Hamunisikie? Kondoo za dunia zilikuwa za kufunika dhambi, lakini Yohana Yesu iko na batiza anasema tazameni mwana kondoo wa Mungu. Tena naongeza aondoae, hapana afunikae. Maana kondoo zenu nyie zinafunikaka dhambi zenu. Ukifunika dhambi sote tosha kifuniko itakuwa pale pale. Lakini Yohana yeye hatuoneshe wa kufunika, anatuonesha wa kutosha. Na watu wote wakamheshimia Yohana. Taba naambia Yesu, Yohana mbatizaji anatutuma hivi na hivi na hivi. Yesu akasimama akasema mchunge muone. Bagonjwa muko, tuko mzee, mpone. Bakapone. Wafu, muko na bafu hapa, biko, bafufuke. Yesu akafa demonstration zimwa kisha akabambia, munaona bie mimi nafanya. Njoo bie mwende ambia Yohana. Yohana iko mprison. Kisha Yesu akaongeza na mwambie heri yule nisiye kwa kikwazo kwake. Maana asinikwazikie. Yesu ni ndugu yake na Yohana. Na Yohana ndio alivumisha huduma ya Yesu. Me Yesu haende tembelea Yohana ku prison sa vile ndugu, na haende mtembelea sa mwenzake mtumishi. Mpaka Yohana kanyamanza. Meona Lazaro. Lazaro dada yake na Maria ule wa Maria wa Betani na ule Martha. Bugali ndio ilianzia urafiki ya Yesu na Lazaro. Bana Biblia nasema bien bali alikaka Yesu kwabo Lazaro. Na yeye alimwalika ni Martha. Na Martha kaanza piga chakula. Yesu sasa iko msalon. Akaona chakula iko mafiga biko napiga. Yesu akaanza masolo na Maria. Piga neno. Nijua mkukua pale. Ile neno haiko tu juu ya kumuokoa. Nijua kuona ifoni mwambie mingi na chakula iko na hivya. Siku moja Yesu anasema aseme mbweha wana mahali pa kutia kichwa. Mie sina kwa kulala. Kama hana kwa kulala atapata kwa kukulia. Burafiki kaanza na Lazaro juu ya chakula. Na siku Lazaro anagonjwa, badala yake na Lazaro bakatumia Yesu barua se rafiki yako hapana mwenye anakupendaka. Rafiki yako mwenye unapendaka. Mterme ingine Yesu ndio alikuwa anapenda Lazaro sana, lakini Lazaro alikuwa apende Yesu sana. Mais Yesu iko obligé a créer urafiki na Lazaro juu akizoeana na badada yake na mnakuwa kahaba, batakuwa na wazia Yesu ya mubaya. Ndugu yake na mwenye alimvumisha kakufa, bakamkata kichwa. Saba na mkata kichwa kwa dunia, saro yake naenda kuzimu, banaifungia tena Hadesi. Uniambie Yohana alikufaka na roho gani kwa Yesu? Frema Yesu vyote vinifaa juu yake, mimi namtapatapa vile, namuvumisha lakini haniangaikie. Frema huyu sijui tena ndugu yangu, cousin wangu, juu Elizabeth na Maria walikuwa bandugu direct. Musiku kidogo ule Lazaro na anakufa. Bakwabo Yesu, bakwabo Lazaro c'est vraiment Yesu angekuwa hapa ndugu yetu angepona. Me Lazaro kwenye alikufa naye anajikuta prison mwana Yohana mbatizaji. Ndio masolo Yohana. Unakia fanuku Lazaro se. Niligonjwa. Yesu akia kuona se achana na Yesu. Bugali za pata alikula kwetu. Mesaya kugonjwa na shindo kia nitembele. Kisha Yohana se omo atawe ni bugali. Kama nyi mulimukubali sijui mimi ni mupresentaka. Juma alikuwa anavuma alepoke na Yesu ayavuma ni Yohana mbatizaji. Mwisho na mwisho. Biko naongea siku ine ya kuteta Yesu kule chini ya Hadesi. Banasikia Lazaro toka. Yohana nasikia si sauti ya Yesu hii. Lazaro anamwambia mimi bananiita. Ubakie bien mimi naenda.
question ya Lazaro ya Yohana kwenye iko anajua na mimi jina langu. Manake gisi ameita Lazaro na mimi ataniita. Yesu, Yohana alichunga sauti ya Yesu. Nani atamwangaikia? Hakuna. Lazaro analamuka. Akakiko na ruka jo alikuwa anafungiwa. Batu yote, Lazaro. Vraiment ni rafiki, Yesu anampendaka tu. Lazaro akafuka hivi, Yohana yeye kule. Kumbe heshima haiko tu soli saidiwa. Yesu alijua Yohana Mbatizaji alinisaidia kunivumisha. Mena mimi ngali na deni yake juu kama simulipe hata ni heshima yake. Bakwamo Lazaro balinisaidia, lakini kama sikisaidia Lazaro heshima haitakuwa. Na utaona bien sa Lazaro alifufukaka aseme Yesu popularite yake kaongezeka. Mpaka Yohana 12 watu walikuwa natoka mbali sana wanapanda Yerusalemu kukiaona Yesu na waone kama ni kweli Lazaro alifufuka. Sasa wewe unapendaka tu wenjo upondeane. Kisha semuni heshimie. Na mimi niko mtu uko mtu, lakini kama hausaidianake wewe ndio unasaidiwaka batakuchoka. Utakuwa mzigo. Usikusudie sana kusaidiwa. Haki omwa usisaidiwe, meupambane na maisha ukwe napata yako kidogo. Pali ya kuishi tu kutegemea watu. Wakati unasaidiwa na mtu sana unaanzao na sababu bila yeye hauwezi ishi. Alors que haiko njo vile. Nilisema TikTok na ilitembea sana. Inaweza fika mtu jua kusaidia anaanza kuzarau na anakuonesha vraiment bila mie hauwezi ishi. Kama haujui tafuta maisha na kutaka kujifanya na msaada kwa wengine na unaweza liamini njoo unaanza baba ukiniachi ukinitenga na huyu mimi nakufa. Nani alikuambia vile? Ulizaliwa wewe peke sio likiamu dunia. Kama ulikiaka manake unaweza endelea bila ule mwenye uko na waza. Unaweza ishi, hauwezi ishi bila yeye. Sio likiamu dunia uko mwali kusaidiaka. Si ni Mungu tu. Tuseme na mama yako naye nguvu zake na zako. Msiwaza aseme mama tu ndio anafaa nguvu juu mtoto azaliwe. Na mtoto neno mba fournir effort. Mtoto akichoka hata mama alikuwa na nguvu mtoto anakufaka. Na akikufa na kuwaka hatari hata kwa mama yake mzazi. Meme mkuzala ifo mtoto naye malgré biko amsaidia kuzaliwa ifo na ajisaidie. Kisha wewe mzima na mandevu, mama mzima au dada mzima na kifua, me unapenda tu wakusaidie. Kuko wengine hapa wanawaza kama aseme kio na makiage ndio inaweza kupa mariage. Haiko ile. Na kwa mingi ilikuwa ni makiage ndio inapana mariage. Kama ba mingi surtout wale wana makianaka kama ndio walishaolewa wa kwanza. Me unaonaka biko na kumakie bana makie la marie yeye hana hata na invitation ya mariage. Usitake saidiwa sana. Hakikisha nawe kuna kitu unaingiza kipya kitakachosababisha watu wakuone na wakuheshimie. Dunia haikuheshimie juu unakuwa nabo. Dunia inakuheshimia juu uko na kenye uko na waongezee. Hapa Betele hatuna besoin ya kuponda pile hapa. Tuko na besoin unamaliza omba hapa, enda tafuta kazi, enda tafuta murongo. Usiwaze ona. Hii mimi nakwambia ni kweli. Ona baombea Mungu awabariki. Mungu alishatubariki zamani. Akubariki na watu letee sasa kula. Hapa tuko na parcelle sifo yuziwe. Tutaiuza na Mungu akubariki. Mnaweza mwenye hapa Mungu amubariki njoo nezi acha. Tukimwambia Mungu akubariki anasema okay, mimi nabaongezea miezi 10 ya bure. Anaweza fa vile. Okay. Ambia jirani, uko wa maana umu au uko mzigo? Muulize. Kuko wiko umu na kuimba haimbake, kutoa hatoe, kusifu hasifu, maombi haombe,
kunyumba hana vya kukula, unajiuliza huyu iko mubinini. Watu njo nakiaba kuombea, na wewe hauwezi jiombea siku ingine. Jiombee vile vinakushinda, letea wazee wa kuombea sasa. Hata Mungu apendaki atusaidie sana. Hii mimi naisema bila boga. Siko hata ku video. Mungu apendea atusaidie saa yote. Na anapendaka upambane. Yesu anaambia wanafunzi tuvuke, Marko sura 5. Tuvuke ngambo ingine ya bahari. Haiko Yesu ndio aliwaambia. Bakaingia mchombo, Yesu akalala bien. Upepo ikakuya mkali. Banafunzi balianza pigana naye. Balianza pigana. Wakaona wanapigana haviwezekani. Kaona tutakufa hapo. Kama mwaka sema ona. Si tuko napigana mwi hali ya hivi. Yana la. Moro maki wakasema tunajua yanatembea yule ya mai. Tunaweza kufa hapa, yeye na anatembea yule ya mai. Tunaweza dai hapa na anatembea yule ya mai. Kumbe tumulamushi. Baka mulamushi. Yesu akashtuka. Akaanza. Ona mtu mwenye hataki kufanyizia kitu anataka kujifanyizie. Anatia tu lantere. Sasa iko na faida. Hauone kama tunataka kufa. Kuangamia kwetu akuambie kitu. Yesu akakubajibia. Yesu akakemea ile upepo ikanyamaza. Kisha akamwambia enyi watu wenye imani haba. Manake nini? Hii haikuwa programeni basaidie. Hii ilikuwa mprogramu nyi peke mjisaidie kwa hii. Hata Yesu atakusaidia. Vyenye unawezi fanya Yesu hatakusaidia kwa hivyo. Ni haunisikie. Vyenye unaweza fanya Yesu hatakusaidia kwa hivyo. Ni vyenye hauwezi njoo anakusaidia. Juu imeandikwa isiyowezekana kwa mwana, kwa Mungu ina otremandi, yenye inawezekana kwa mwanadamu hata inawezekana kwa Mungu hawezi ifanya. Mungu anakuachia responsabilite ya yenye unaweza. Frère, ulishapenda dada, baba, muguse, hii maombi yangu, imuregeze roho. Mungu hatakusupia. Mungu njoo atakuwa atendea dada, penda ule. Hakuna. Kinywa yako njoo imupige verbi. Mungu nisaidie. Sasa kwa naniona roho idunde. Sasa kuona njoo inalumia sasa. Mpaka umwambie. Hii mimi nawaambia ni kweli. Utenda fa jene hapa juu bakupende, kumbe haiko jene njoo nachaba napenda mtu. Sema. Sema. Maombi na kujaza upako, lakini maombi haiwezi kusingia. Mnajua ile terme ya kusinga? Haiwezi drage. Piga verbe we peke. Kuko vingine acha kiroho mingi. Adamu saba alimletea Eva kusema makalala. Asema huyu ndiye mfupa ya mifupa yangu, nyama ya nyama yangu, ataitwa mwanamke. Maneno. Wanamke wanapenda verbe. Wewe juu ya kushindwa sema verbe, unaanza piga na magoti, unasikalkile ule dada iko na baba aguswe, baba hata kuona na hata guswa. Jisaidie na ukuwe msaada kwa wengine. Bwana asifiwe. Maisha haitembei na wewe wanataka wasaidiwe. Misaada inazaraulisha. Itafika wakati wanaanza kupatia kitu na mazarau. Sasa telemo ulishazoea saidiwa, unasema sina shoa cha niikamata. Omoni ime vitu, lakini heshima yangu ibakie pale pale. Tia mkono wa kuume juu, sema na mie Bwana Yesu, nisiendelee saidiwa tu, na mimi nifanye baraka kwa wengine. Kwa jina la Yesu.
Si Mungu aifanye kwa maisha yako vrema. Na wewe ukue baraka kwa wengine. Mordekai alikuwa njia ya Esther kuingia mnyumba ya mfalme. Jua kuwe malkia. Huyu Esther naye akakia kuwa njia ya uponyaji ya Mordekai kontre maadui yake. Make Mordekai ulikuwa baraka kwangu, leo niko malkia. Na mie leo mumalkia, mina kuwa njia ya wewe kutokufa. Hapana ishi tu mkupewa. Leo ni dona. Unanipa na mimi nakupa. Unanisema mzuri na mimi nakusema mzuri. Unanipenda na mimi nakupenda. Hata sitakuchukia kama haunipendi. Vraiment sikupendi na mimi. Narudilia, mtu mwe hakupendi, usikuwe na wakati ya kumwaza, hata tiae mbali sana. Mtu hakujali, hakuite wenjo wanze muite. Mimi nakuita ya kwanza, ya pili, ya tatu na acha. Haujaniita sikuite. Hata ilikuwa urgence ya ye. Kuko vingine usiitikake mtu achezee heshima yako. Anataigusa acha. Biblia inasema gisi Mungu iko ndio vile nasie tuko. Si ndio vile Biblia inasema? Kisha Biblia inasema Mungu hachangie utukufu yake. Naona atachangia heshima. Mtu akitaka kukuchezea aguse dignite yako. Mtu ni heshima yake. Yusufu presence yake ni ya kutosha aibu. Haiko ya kuongeza aibu. Usikuwe umati ya watu juu kuwe muzigo. Narudilia mandugu zangu, muzigo banaitupa mubaya. Hakuna muzigo baishabeba na ukarimu. Hakuna muzigo baishabeba na adabu. Unaonaka tu banaibeba hivi, banakia itupa mubaya, unasikia kinalia mubaya. Ukitaka saidiwa sana, siku batakulashe mubaya na itakuluma. Utawaza seme watu liko na roho mbaya. Habana roho mbaya, wamekuchoka njo. Eske tuko pamoja? Jambo ingine Yusufu anatufunza haraka. Nilisema ya kwanza, Yusufu ni wa mbele ya Yakobo, ni wa mwisho mbele ya Rachel. Manake jambo la kwanza, Yusufu bati yote abamkamatake sawa sawa. Bamwa wanamtia mbele, wengine wanamtia nyuma. Na njo vile ujue hata ukwe wa bien aye, bamwa watasemaka hakuna kitu pale. Wengine wanajua anajua ni wa mzuri. Ya pili, Yusufu ni wa kumaliza nini? Aibu. Ya tatu ni maana ya jina Yusufu. Bwana aniongezee mwana mwingine. Na ndio maana Yusufu, kuongeza. Manake kwenye Yusufu iko hakuwezi punguka, kuna ongezekaka. Munisikia hapa bia? Maana ya Yusufu ni kuongeza, ongezeko. Inatatufundisha nini? Inamaanisha hivi, maisha ya Mkristo haupashwe ishi kukuwa na punguza vitu. Lakini ishi presence yako ikuwe nafanya kila siku kia mupya kiongezeke. Barafiki ba mupya baongezeke, pesa ziongezeke, akili iongezeke, ujuzi iongezeke, heshima iongezeke. Kila leo kuwa naongeza kitu mupya. Dunia inaendelea mumanouveauté. Yusufu haiko wa kuleta vya zamani. Presence ya Yusufu ni vya mpya vinaongezeka. Esko unajua kama ukiwakia ule batakuchoka? Ukibakia ule watu hawatakuheshimu sana.
Dunia iko na besoin ya mtu mwenye anakuyaka na vya mpya. Acha niwaambie, hata ukiwa mhubiri, acha bakia na zile teme. Mhubiri mwenye ile verse, tulishajua introduction yake, development yake na conclusion yake, batakudharau. Muimbaji wa repertoire ya wimbo ile, nani mwatakuheshimia? Kuko muimbaji moya lakini tulikuwa namjua, fasi yote atafika akiimba isa wimbo yenye ilivuma Monsanto abato afanda kana lola, fasi yote tukimwona tunajua Monsanto abato. Bakaanza muita jina ya wimbo ya mwingine, fasi yote utasikia tu yangu anatotombo. Mpaka leo angali naimbaka hili. Eske ile tunjo wimbo? Hawezi tunga au hawezi tumika ya mpya. Ambia jirani, usiitikake bukuche na buingie na haukuingiza kitu ya mpya. Ukikuwa ule utakuwa wa zamani. Mahubiri ile hapana vile. Hata Biblia inasema Waebrania 13 mstari wa 8, Yesu Kristo ni yule jana na hata ile ni Waebrania. Yesu si yule fasi ingine. Ni Waebrania ndio anasema ni yule jana, leo na hata milele. Autrement dit, sa Yesu anaitwa yule jana, leo hata milele, banataka onesha kama ni wa milele. Tuko pamoja. Lakini ule mbanasema ni yule habadilike. Bongo anabadilika. Aliitwa mwana kondoo wa Mungu, lakini muufunuo ni simba wa kabila ni yule. Katika hali ya umilele ni Mungu wa milele, lakini katika hali ya kazi na sura haiko ule. Yeye pekee ni simba na yeye pekee ni kondoo. Maana yake nini? Sani kondoo ni mpole, unaweza mchezea gisi unataka, na njoo maana Yesu saba alimubeba Golgotha. Ni kondoo, hangepigana. Kondoo haipiganaki. Hata Isa alisema Muisa 15:3 asema amepelekwa machinjoni kama kondoo aendaye machinjoni, hakupigana. Ni wewe mwana wa Mungu, wewe pekee umesema. Juu kondoo haidisikitaki. Memukurudia na nguruma kama simba. Ukifamu za hauko. Yesu mbele ya pepo haiko kondoo. Yesu mbele ya pepo ni simba. Ukisema kwa jina la Yesu, pepo inakimbia. Japo ni ile jina ya Yesu yenye banasema ni yule. Kama ni simba na ni kondoo, na wewe usikuwa ule. Ukikuwa ule, nani atakuhangaikia? Nani atakusogelea? Na waambia hii mkubaliane na mie, hata mpole usikuwe mpole siku zote. Kuko saa ya mpole na uko saa ya kuwaka. Mlikuwa hamjue, ukikuwa mpole sana batakuchezea yako. Saa nyingine mtu anatafuka heshima na anambia usinizoe. Haiko Mkristo njoo kuwa mjinga. Mtu asikwambie neno ya ovyo na useme hauko Yesu. Hii nawaambia ni kweli. Ona, hata Biblia inaonyesha tutapitaka kutribunale ya Yesu. Manake na mtu akitachezea haki yako fungishaye. Baada kula parcele, tulipewa yote. Sasa watoto wako watangaika, watajua ile samba. Tetea haki yako. Usikuwe sana na boti walikufa kwa haki yao na wakanyamaza. Tetea haki yako. Mtu anatachezea heshima yako, muoneshe kama Yesu ni avoka na ni juge. Kama Yesu ni avoka, make ni mtetezi. Usichunge tu akutetea, angaje na wewe avoka wengine. Uko Mkristo ase no, niko na ahadi ya Mungu, mwana wa ahadi ya kufaki. Ile ahadi tanichunga. Sawa, masasi kiko napiga pale, ni siwezi kufa. Utahamishwa. Lisasi haijue ile ahadi yako kama unatumikisha kiujinga.
Mnajua wangapi walienda mbinguni na wakati yao wa kukufa haiyafika? Wangapi? Kwa fasi nyingine unawapita ukiona danger, kwepa. Hata uko na ahadi, kimbia. Usiseme niko na Mungu hata uko na Mungu. Ona misiko Daudi mwenye leo Goliathi akuye nikie na majio na mimi na chuiko na mkuki na mpanga. Ile ni imani ya Daudi, mimi si ile imani. Na ni Ancien Testament. Daudi njoo mwenye alikia na lijiwe. Ni folie yenye alifanyaka. Useme vita ndio, vita ni vya Bwana. Mimi nakwambia hata vita ni vya Bwana. Ukipigwa haiko Bwana njoo atasikia mateso. Ni wewe njoo utateseka. Bwana atanitetea, bakikukula kitu haiko baba mwana kutetea njoo matasikia buchungu. Ni wewe njoo utasikia buchungu. Kuko vingine usiitikake wakuonea. Njoo maana relation za maana. Kwa na relation na procureur, na wakubwa, wakomanda, chef, banataka kuzoea, unaita nimero. Satu mwenye kwa ataka kuchezea nasikia nimero. Nani ule? Pardon baba, nilikuwa na famiza. Unaona naanza jibembeleza kwa hiyo anajua. Kristo haiko ujinga. Hata Yesu alikuwa na marelation. Hata Yesu alikuwa na marelation. Usikuwe Mkristo mwenye unabakia ule ule. Mukila kitu sirtu minarudilia usitike bachezea haki yako na unyamanza. Sai kanisa kipata probleme batakia esele hapo. Si le tanjo tajiimpliquer. Juni kazi ya Mungu tutapachika mikono bakikia sema tusingilia hapo. Si tutaenda samba. Na njoo vile bakita kukula haki enda samba. Uko Mkristo wana viole fie wako useme ase amani mbinguni. Enda fungisha mwalifanya ile kitendo. Unachunga judgment mbinguni. Judgment mbinguni ni matendo yako njoo itapimwa. Hawatapima matendo ya jirani juu bakupewe haki. Mtu anatachezea vyako. Mbele umfikishe kwa Mungu, umfikishe kwanza na si Biblia inasema soumettez-vous aux autorités car toute autorité. Maana kama balitia ingelikuwa haiko vile habangeanza vya president. Mnajua kama Mungu ndiye alianza kama vya president. Israeli wanaendea Samuel na sisi tunapenda tutawaliwe sasa tukue na kiongozi. Samuel akawaza banafaa erreur. Akalilia Mungu. Waona wananikatala. Mungu akamwambia habaukatale tuwe peki. Na mimi wamenikatala, mebatimizie vyenye wanakuambia. Batafutie mfalme. Na Mungu akamwambia Samuel, Sauli njoo tafanya mfalme. Pale ni juu ya nini? Juu Sauli aanze trancher ma problème. Munawaza juu watu biko ona, hata tuko naenda Kanana tuwezi kosa samba. Musa yepeke mujangwa kutoka 18 na bionesha. Jethro alikutanaka Musa iko na régler ma problème za watu. Njoo akamwambia usiendelee tumike hivi sikufe mbele. Tia watakuwa na kusaidia. Tia ba nyumba 10, tia ba nyumba 100 njoo kwa bilianziaka. Biblia njoo ileta ba nyumba 10. Mulikuwa mjue. Bale ba chef de 10, chef de 100, chef de 500 na chef de 1000. Kila mtu kufuatana na kapasite yake. Bilianza na Musa. Bale ni juu ya nini? Juu kwa nyumba 10 ziligongana, nyumba 10 anakia kuwa shefu pale. Nini yenye iko? Anafikishia superior wake rapport. Mpaka banakia leta nani? Haki. Hata Luc 18 inasema ke huko mwanamke mmoja hivi mjane alikuwa anaenda sumbua avocat mmoja nani procureur mmoja hivi, juge mmoja hivi juu ya affaire yake. Mpaka juge sasa aliona wanamsumbua akakuwa obligé apatie mwanamke haki yake. Yesu njoo anapana ile mfano, maana anaruhusu tunawezi enda samba. Ona. Ukipigwa hii chafu, kuya nikupige unigeuzie ingine.
Kuko vyenye Yesu alikuwa anasema ni parabole. Ifo uelewe profondeur yenye iko pale. Papa Ezekiel, Yesu anasema bakikupiga hili chafu, pa geuza bapige na hii. Kuya bakupige kofi, na kuambia utashtukia na wewe uishaanza tatu kanana. Kama utaogopa piga hii ni koneana sasa, me hautageuza ya pili. Au kipigwa unasema mgongo haina haya. Ni maparabole za Yesu alikuwa anasema. Ni juu siwezi, sitaki ingia kule nisivurugi. Ile bakupiga ili chafu, mnajua mafundisho ya eskatoloji. Mnasikia eskatoloji. Bakikupiga ili chafu, geuza ingine, ni mafundisho ya kunyakuliwa kwa kanisa ile. Ukienda muwimbo ulio bora, mwanaume iko natapa lichafu ya bibi yake kwa mwambia, mke wangu, lichafu yako ni kama bustani ya maua. Chafu yako ni kama nini? Bustani. Autrement dit ni shamba. Juu bustani njo shamba. Manake kama anasema chafu ni shamba, maana kitu iko na shamba ngapi? 2. Sasa mwanaume wa kweli ni Yesu. Mwenye ifo bakipiga ili chafu, ageuze ingine. Or Yesu njo mwenye iko na banamuke 2. Siye kanisa na Israeli. Sasa hii wakati ni yenye kanisa iko napigiwa. Biko apiga lichafu ya kwanza. Itakia fika wakati ya parapanda, anachoka ili chafu kupigiwa, anageuza ingine. Or ukigeuza hivi, mwenye alikuwa anaona hii hataona tena, yeye anaona ya mpya. Njoo utaona saa hii kugeuza chafu, maana kanisa na nyakuliwa, juu Israeli chafu ya pili ianze pigwa. Na itaanza pigwa kupitia ziki kubwa na ile miaka 7 mnasikia kaya mateso. Sasa Yesu anasema wakigeuza hii bapige hii, wanasema ngoja piga. Yesu alisema utaenda muhopitale. Kimbia. Kama sikwambia upigane, na ukiona ugomvi fasi ingine kwepa. Fasi ingine kwepa. Mi peke niko victime wa bile. Nakumbuka, mi sitasawa ile scène. Ningali mu première secondaire. Kulikuwa kapeti mwa siwezi kasahabu njo aganzi. Kule mafia bora kule yulu chini ya Katindo de. Nakutana batoto 2 yuko napigana. Mimi nakuya baachanisha. Ule peti aganza kani minjo gra usicheze na mimi. Nikasema wewe mtoto uko na kiburi. Nilikia na upole, petali nipa ngumi ya umu. Nikaanza na mtu mwa watu 2. Naanza bakia hivi. Kisha nikanyangula ule mwiko apiga, nikakimbia naye. Kesho kale kapetia ganga sio grani shamupiga. Beba alikuwa hapa anasema ni kweli alimpiga ngumi. Nasikia roho inaluma mimi na asime. Na njoo nikasema mimi ya kupigana ndakimbia. Gisi sina nguvu, basi jua Petali alisema nipiga, nikiona vita sina wakati ya kuikala. Mimi nakimbia. Juu Yesu alisema alikupiga, jua nipiga hapa ningeambia piga na mwa hii. Nani mwatateseka? Ambia jirani ifo kuwe najua kila andiko na maanisha nini. Hakikisha unaongeza kitu. Juu tulianza nyuma, mnipatie 3 minutes ni conclure kwa leo. Hakikisha kitu kipya kinaingia. Uwepo yako isikuwe ya kupunguza, lakini ya kufanya nini? Ya kuongeza. Uko muimbaji, usikuwe tu na talent, ongeza na magoti. Maisha ya magoti italeta utukufu msauti. Uko mhubiri, usikuwe tu na mahubiri, ongeza na miujiza yule. Neno ya bila miujiza ni discours.
Kuko wakati ingine watu habana besoin ya neno, baisha ishiba. Biko na besoin ya demonstration. Yohana 6. Yesu iko na batu zaidi ya 5,000 hommes. Siku 3 biko na lishwa neno mpaka hawachoki. Lakini kafika wakati njala inabatesa. Hata Yesu ni mkate wa uzima, ile saa kujifanya mkate kwao. Hakusema gisi mmenisikia mshibe mara moja. Tumeshiba kiroho, neno inaomba sa tumbo nayo. Banafunzi bakaambia Yesu, ubaache baende. Barudia sa baende kula. Yesu akasema perte ile. Siwezi baacha baende juu ya chakula. Nyie njoo mubapatie juu ya nini? Juu bakienda imekuwa kupunguza. Hakuna ongezeko pale. Hapa ifo kitu kiongezeke. Njoo bakasema hatuna vya kula. Yesu asema mubapatie. Kumbe pale kulikuwa garso mwenye iko na mikate 5 na samaki ngapi? Kasema hapo muniletee hayo. Yesu akashukuru. Sali shukuru. Sali shukuru. Ikazidishwa. Manake nini? Ile kidogo yenye uko nayo usiibakia nake, itabakia ile ile na inaweza oza. Huyu garso angebakia na ile mikate yake 5 na samaki 2, bingemuoze yako au bingechacha. Lakini sana bitia mikono ya Yesu. Yesu akabionesha Baba, akashukuru, bikazidishwa. Manake ile neema yako ioneshe Mungu, kitu kia mpya kitaingia. Ile uimbaji yako itie kwa Mungu, kipya kitaingia. Kila kitu utafanya tia Mungu, kipya kitaingia. Maana siri ya kwanza ya ongezeko ni kuasosie Mungu mu yako. Hauongezeki juu uko na akili, lakini unaongezeka juu Mungu iko na wewe. Bwana asifiwe. Na ile usijiulize, mikate 5 na samaki 2 bikalisha plus ya 5,000 hommes bila kuhesabia banamuke na watoto. Na aseme wakakula mpaka bitunga ingine 12 ikabaki. Kesho yangu, nani mwenye alibaki alienda navyo? Mnawaza ni wanafunzi? Mwenye alileta ile mikate njoo mbalibipatie peti, enda na hivi. Unaona bubose yapata tena vyenye Yesu alibariki haviwezi oza. Vyenye Yesu alibariki haviwezi chacha. Ile neema yako inaweza kufalia watu wengi kama unatia Mungu ndani. Acha kwa naona sasa vile unaweza, unatosha we peke. Yesu na we njoo mtakuwa bastari. Bustare ya mbali na Yesu haiko bustari. Ni bustare yenye iko ephemer, itaishia munjia. Lakini Mungu akikuwa mubi yako unafika mbali sana. Tungali nashindwa juu tunaonesha Mungu tuko na nguvu. Mbele ya Mungu onesha siwezi, nitie nguvu, atakutia nguvu. Bwana atubariki asubuhi ya leo.